रोजगार मिलना चाहिए था, एक कबीले के लोगों को मिलना चाहिए था, या सबको मिलना चाहिए था। ये सारी सूरत हर आदमी के सामने है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और 15 में हम गए, फिर दरमियान में बात हुई, फिर मैंने उसको तजदीद की। 19 में एक और साहब नियाजी साहब कयूम साहब भी तजदीद किया। एक तो मैंने कल अपने यूथ के प्रोग्राम में बड़ी तफसीली तकरीर की है इमरान खान के प्रोग्राम को टिकट के हवाले से। बाकी सारी बात की है, वो जो दोस्त जिनके पास मोबाइल है वो सरदार फखर आलम की आईडी को खोलेंगे तो उसका लाइव प्रोग्राम वो आप देख लें। मैंने उसमें बड़ी तफसील बयान की है। एक तो मैंने टिकट की सूरत को बताया है, दूसरा आइंदा क्या होने वाला। मैं आप सबसे, क्योंकि आप सारे लोग यहाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे घर का नहीं है या मैं उसके घर का नहीं है, सारे लोग 70 रिश्ते नाते। मैं ये कह रहा हूँ कि अवलन एक MLA साहब मौजूद है, एक साहब कयूम साहब की सूरत में वो दरा शेर खान के रहने वाले हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है कि जहाँ कोई मर जाए, जहाँ कोई बीमारी आ जाए, वो एक फोटो सेशन के तौर पर आते हैं, चले जाते हैं। हमारे ये मसाइल हैं कि मसलन आपके यहाँ कोई वाक़या हो जाए, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी बीवी पहुँचेगी, मेरा भाई पहुँचेगा, मेरा कोई और रिश्तेदार पहुँचेगा, वो कमी पूरी करेगा। हम सिर्फ वोट की गरज से नहीं है, सारे हमारे बेशुमार मसाइल हैं। हम सारे उन मसाइल की वजह से एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। अब ये है कि मैं ना बैरिया टाउन में रहता हूँ, ना इस्लामाबाद में रहता हूँ, और ना स्कीम 3 में रहता हूँ। मेरे बाप की कब्र, मेरी माँ की कब्र आपके सामने, मैं ये अब्बासपुर में रहता हूँ। और फिर हर लिहाज से लोगों ने मेरिट बनाया। मेरिट पे असम्बली में कानून साजी के लिए लोग जाते हैं, कबड्डी के लिए नहीं, फिर अपने लिए अब सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं। गुज़श्ता 5, 10, 15, 20 उसमें तो 5 साल ये कयूम खान के भी हैं। आप देख लें क्या हुआ अब्बासपुर, जो तहसील 90 में मुमताज़ हुसैन राठौर ने बनाई थी, वही तहसील है। हमारे भाइयों, हमारे जितने भाई हैं उनको कितना रोजगार मिला, यहाँ क्या रिलीफ मिला। ये सड़क जो यहाँ से बन के गई, ये शायद किसी के लिए रखी गई। और फिर यहाँ रास्ते कितने पक्के हुए, 2-3 आदमी लगे, पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी लंबी कतार है। अगर आप यहीं देख लें तो मतलब ये मेरे बच्चे हैं अजीम साहब के, कि सारे पढ़े लिखे, इनको देख के मुझे खुद पर बात होता है कि भाई ये पढ़ लिख गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब ने ये निज़ाम बदलना है, नई सूरत लानी है। एक जो वो शोशा है कि जी कि कब्र पे मट्टी तक खड़ा रहना पड़ेगा कि मेरा रिश्ता नाता है। और मैं जिस दिन ये नीयत लेके रहा हूँ कि मुझे वोट मिलेंगे, तो अल्लाह ताला मुझे ये ऐसी तौफीक ही न दे। हमारे यहाँ फैसल हो रहे हैं, जनाजों की तस्वीर बन रही हैं, मैं जीत जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये आप मलयाल के 3 उम्मीदवारों और टिकटों से इलेक्शन नहीं जीते जाते। असरफ अली साहब 90 में इलेक्शन लड़ रहे थे। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े जीदार लोगों में ये बातें कर रहा हूँ। 90 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो सरदार अब्दुल मनान गौर भी इलेक्शन लड़ रहे थे, सरदार मुनसुफ खान भी इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन में ताकतवर उम्मीदवार का होना जरूरी है। और उसके नतीजे में असरफ अली साहब जीत गए और वो दोनों हार गए। लोग जमातों की सियासत करते हैं। और उसके बाद हम जो यूसुफ साहब आए, तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई। आज लोग ये कह रहे हैं मेरे कबीले को, मुझे, हम उम्मीदवारों को नहीं, या यासीन गुलशन था या की उम्मीदवार, इसलिए कि हम गिनती में नहीं रहे। ये दुरुस्त बात है। हम अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि वो गिनती भी वापस लौटाएं, उम्मीदवार भी वो आए, मेरे वो आए जो इलेक्शन जीत सके। हम जो यूसुफ साहब 2011-18 तारीख में अकेले उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन नहीं जीत सके। 27 सीटें थी पीपल्स पार्टी की, वो इलेक्शन नहीं जीत सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नबी यहाँ फिर रहा था, वो नहीं जीत सके। एक तो आप ये ध्यान में रखें कि जो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उम्मीदवार, टिकट के साथ उम्मीदवार चाहिए होता है। खुर्शीद राठौर साहब को टिकट मिला, वो नहीं जीत सके, फैसल वहाँ से जीत गया। उम्मीदवारों की ज़रूरत है। मैं अपने दोनों उम्मीदवारों को कह चुका हूँ कि बाबा बात यह है कि इस कौम को, इस इलाके को तबाही की तरफ हम ले जाएंगे। जो आदमी नहीं लड़ सकता वो छोड़ दे, और जो आदमी लड़ सकता है आप उसको लड़ाएं। मुझे इलेक्शन लड़ाएं। अगर मैं इन दोनों से हार जाऊँ, आप लोगों का तावन रहे, अल्लाह का फजल रहे कि मुझे दूसरी दफ़ा सियासत नहीं करनी। ये कि हार के बंदा घर चला जाए,
پھر دوسری دفعہ نئی صورت میں آئے، آپ سارے لوگ اکٹ پاکستان تحریک انصاف اور اللہ کا فضل اور آپ کی دعائیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، فضل اور آپ کی دعائیں اور آپ کے پوچھ پہ کھڑے رہنے سے نہ ہمیں کوئی ہرا سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی ٹکٹ لے سکتا ہے، کسی زبانی گپ سکتا ہے۔ عمران خان کے ہاں اگر جہانگیر ترین کی اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ نہیں مانتا، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے ٹکٹ ان کو ملیں گے، اور جو لوگ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں جب وہ خان صاحب وزیر اعظم بنے وہ لوگ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ گنتی سے نکل جائیں گے۔ یہ پراپیگنڈا چل رہا ہے کہ قیوم نیازی نے 19,000 لیے ہوئے ہیں، ان کو ٹکٹ ملے گا، یہ ہو گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کسی ایسے آدمی کو جس کا کوئی رول نہیں ہے، اور کسی کیا ہوا روز جماعتیں روز یہ بدلاؤ، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو 12 ٹکٹ دیے مسلم کانفرنس، ہمیں چھوڑ دیا گیا اس مسلم کانفرنس کو جو سزا مل رہی ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 12 ٹکٹ لینے کے بعد وہ آدمی آج اقتدار کی لالچ میں 13ویں جماعت میں، مجھے جہاں سے میں جس گھر ایک دفعہ جاؤں ایک چائے کی پیالی پیتی ہوں، میں پوری عمر اس کو یاد رکھتا ہوں کہ چائے کی پیالی پی ہے، کہیں سے بد اخلاقی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں معیار اتنا گر چکا ہے کہ لوگ 12 ٹکٹوں کے بعد بھی اس جماعت کو خیر بات کہہ رہے ہیں اور 13ویں میں جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ، میں ہوں یا میرا کوئی عزیز ہے، بھائی ہے، ملیال ہے، سودن ہے، گجر ہے، کسی اور قبیلے سے ہے، ان لوگوں کے راستے کون کھولے گا؟ وہی اسٹیٹس کو، وہی بت جو آج سے 20 سال پہلے وہی پھر، یہ کون کھولے گا؟ آج کا یہ جوان بچہ جو MSc کر کے آ رہا ہے، جو LLB کر کے آ رہا ہے، مجھے یہ بتائیں اس بچے کا راستہ بند ہے، نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اور اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو کہیں امکان دے گا تو اوپر ممبر اسمبلی ان پڑھ بیٹھا ہوگا، اور جب ممبر اسمبلی ان پڑھ بیٹھا ہوگا تو وہ قبیلوں کی تقسیم کرے گا، وہ قبیلوں کی تقسیم میں نہ وہ بچہ نوکر ہو سکتا ہے، نہ ملازم ہو سکتا ہے، نہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ ہم سب نے اس سارے نظام کا پیچھا کرنا ہے، پیچھا اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اور ہم اخلاص سے نہیں، ساری باتیں میں آپ کو بات بتا دوں، سب کچھ کہنے سے بندہ جو کہتا رہے جب تک نیت صاف نہیں ہوگی، لیڈر کی لوگوں کے بارے میں اور لوگوں کی لیڈر کے بارے میں اللہ کا فضل نہیں ہے۔ ساری باتوں کا پس منظر اخلاص ہے، نیت کا صاف ہونا۔ میں چاہتا تھا میں حاضر ہوں، ریاض صاحب ہیں، جاوید صاحب ہیں، سارے گھر میں کون نہیں ہے، ہم سارے ہم ایک ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک تو ٹکٹ کا کہتے ہیں کلوز کر دیں، وہ ہم سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں چکر سی، تو پھر ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، میں ان سے گلہ نہیں کرتا، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ جی نیازی ٹکٹ لے جائے، جب لے جائے گا تو آپ کو آ کے بتائیں، جب لے جائے گا تو پھر آپ کو بتائیں، وہ جی گلشن جیت جاسی، بس جب اب جیت گیا، یاسین گلشن صاحب ہمیشہ میری چھتری کے نیچے، آپ شاید سارے لوگوں کو پتہ ہے، میری چھتری کے نیچے آج بھی وہ سیاست کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا چوئی صاحب آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے، آپ تو وہ جی اس نے 19,000 ووٹ لیے ہوئے، آپ یہ دیکھیں سردار اشرف علی صاحب نے 26,000 ووٹ لیے ہوئے، وہ 600 پہ آئے۔ میں یہ ریکارڈ کی بات کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اس سلقہ انتخاب میں 26,000 ووٹ آج تک نہیں کوئی لے سکا، یہ 19 اور 20 کا اس دفعہ چکر ہے، ایک نے 19,800 لیے، ایک 26,600 پہ آئے۔ سردار امیر یوسف صاحب نے 15,500 ووٹ لیے، ان کے ووٹ 7,000 پہ آ گئے۔ میں نے جو الیکشن لڑا پچھلی دفعہ، وہ میں اس لیے لڑنا چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست کرتے ہیں اور الیکشن ہی نہیں لڑتے۔ میں نے الیکشن اعلان کر دیا، اور پھر میں نے کہا کہ تھوک کے نہیں چاٹنا، میں الیکشن لڑا۔ میں نے 1700 ووٹ شناختی کارڈ کے لیے آزاد حیثیت میں اتنے کوئی ووٹ نہیں لے سکا آج تک۔ 700 منان صاحب لڑے، انہوں نے 700 وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ، آپ دودھ، میرا اور آپ کا دودھ خون رشتہ ناتا ہے کہ آپ سارے میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی مائی کا لال مجھ سے ٹکٹ چھین سکتا ہے۔ جس دن چھینا میں نے کہا نا آپ میرا کل کا پروگرام دے، مردوں سے کبھی نہ مرد آگے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس ملک کی، ہم نے اس ریاست کی، اس حلقے کی، اس جگہ کی تقدیر بدلنی ہے، لوگوں کو روزگار دلانا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، جب کسی کو پولیس
ये अजीम साहब हैं, उनसे पूछ लें। मैं दिन को 150 दफ़ा एसी को, तहसीलदार को, अजीम साहब को फ़ोन करता हूँ, भाई इस बंदे का मसला यार हल करो। मैं यहाँ बैठा हूँ तो तब करूँ, मैं रावलपिंडी से आपका मसला हल नहीं कर सकता। एक तो गैर मकामी उम्मीदवार अमजद साहब इस्लामाबाद रह रहे हैं, कयूम नियाजी साहब बैरिया में रह रहे हैं, अफंदी साहब सकीन 3 से सुना कल आए। सूरत हाल ये कि हमारे लोग पूछ नहीं रहे, हमारे लोग एहतसाब नहीं कर रहे। लोगों को ये पूछना चाहिए, सरदार साहब, सफीर आलम साहब, आप यहाँ हमारे पास आए, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और क्या इलेक्शन आप अब्बासपुर में लड़ना चाहते हैं या रावलपिंडी में लड़ना चाहते हैं? मैं विजिटर नहीं हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं 24 घंटे अब्बासपुर में रहता हूँ। जब पिंडी जाऊँ तो ये राशिद साहब को पता है, 2 दिन रहता हूँ, मेरा घर पिंडी नहीं है। मैं इस पोजीशन में हूँ आज भी अल्लाह के फजल से कि मैं पिंडी भी घर ले सकूँ। इसलिए कि जब मेरी कब्र पिंडी नहीं होगी, मेरा दीगर मामलात पिंडी नहीं होंगे, तो फिर मुझे अपने लोगों के साथ रहना। एक तो हमारे लोग ये नहीं पूछते, लोगों को पूछना है, जो हमने पूछना है वो हमें पूछना चाहिए कि अच्छा भाई आप फातिहा लगाने आ रहे हैं, फोटो बना रहे हैं और चढ़ा रहे हैं कि आज जी नियाजी साहब ने फलां जगह फातिहा पढ़ी और लोग बख्शेगी। क्या हमारे मतलब क्या ख्याल है जो हम कब्र पे मट्टी तक जाते हैं? क्या वो फातिहा वाला इतना मकबूल हो गया जो तीसरे दिन या दूसरे दिन